धैर्य धरी बसतु। मुख्यमंत्री दफ्तर आमको डाकी आम 10 जन प्रतिनिधि मंडली जाइलु आम मेमोरांडम देलु एवं पुंखानुपुंख भाव में आलोचना है कौन कौन आलोचना है आपणकर गुरु आपण को कहे प्रभात सर। आज चतुर्थ रविवार चतुर्थ शनिवार ता सत्वे मो भाई भौणी पुओ झीकर समस्यार प्रभाव आम मानकर कोऑर्डिनेशन मुख्यमंत्री दफ्तर सहित आमर आलोचना विभिन्न मार्ग बाध्य हेले आम प्रतिनिधि दल को डाकवा आम 10 जन प्रतिनिधि दल 2 जन महिला आम सहित गले 4 जन महिला भी जाइछन्ति। आलोचना खूब सुंदर है संतोषजनक है। आम रेगुलर संपर्क आमे जड़ेदेलु आमर किछि दाबी नहीं गोटे मात्र दाबी 2.5 लाख पदवी खाली पड़ी ग्रुप सी एवं ग्रुप डी शिक्षागत योग्यता नहीं से आमको मुकरी करा जाऊ आ व्यतीत आमर किछि दाबी नहीं गोटे दाबी ता भितर शाखार रोची जो मान को अन्य भाव दीर्घ वर्ष काम कला छटई कर पुनर्निजुक्ति मिलू जदि आपण माने ता न करिवे आमे खोलाखोली कहलु आमे सचिवालय को धसाई बसबू ऑफिस दफ्तर अचल करूँ। आज पर्यंत आमे सरकार को सहयोग करी आउछु केबे आंदोलन पाई आंदोलन करूना। आज राज्य सरकार निजे मुक्त कंठरे कहते जे आर्थिक अवस्था स्वच्छल अच्छी स्वच्छल थाऊ बा न थाऊ आमे सत्य त्रेता द्वापर कई शेष बसला से हाथ टेका किसी पारिश्रमिक पाई योजना को सफल करूँ कही रुहतु शुणु टे मुझे गोटे कथा कहतु धार्य भाव में गोटे दाबी आमर तुरंत आमको स्थायी कर जाऊ सी आउ डी रे आमे बी कथा कहूना। यही निर्देश है एमती ओडिशा राज्य में जहाँ को आम छाया मुख्यमंत्री कहूँ जे एम्प्लॉय मान समस्या को सीधा सड़क मुख्यमंत्री पाखे पहुंचाऊँच प्रणव प्रकाश दास बबी दास सहित आमर भर्चुआल मीटिंग भर्चुआल मीटिंग करागला एवं यही सरमर्म रहा जे 8 तारीख पर यही मासक भितर चीफ सेक्रेटरी अध्यक्षतार एक बैठक हम जो बैठक होम जीए और अर्थ ये 3 विभाग हाई पावर कमिटी मीटिंग हम आम डेलीगेट माने जीवे 30 जन डेलीगेट जीवे आमर कि आलोचना हम आलोचनार निर्देश पर आम मुख्यमंत्री की भेटबू चीफ सेक्रेटरी की बाईपास कर उचित हेनी बोली से कहले आम राजी हेलु ठीक अच्छे ये चीफ सेक्रेटरी तो बहुत बढ़िया लोक समस्ते मोबाइल लाइट ऑन करंतु जेमिति करिसंती किछि लोक समस्ते मोबाइल लाइट ऑन करंतु समस्ते मोबाइल लाइट ऑन करंतु तेणु मु गोटे यही नवेम्बर मास मैक्सिमम अरे वाह आप कौन देखा
ଦୀପାବଳି ଅଗଭଳି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ଆଗରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଶୁଣ ଏଇ କଥା ହେଲା ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାରିକିରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ ହେଲେ ଆମେ ଚରମ ବାଣୀ ଶୁଣାଇକିରି ଆଇଛୁ। ରାଜି ତ? ଆମେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲୁ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ମାରୁଛି ଯେ ଅନେକ କଥା ଭିତରେ ବି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ହୃଦୟରେ ରାଜଧାନୀକି ଛୁଟି ଆଇଛନ୍ତି ନିଜ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଦାନାର ପଇସାରୁ କାଟିକିରି। କେହି ଆମକୁ ରାଜନୀତି ଲୋକ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ଟ୍ରକ୍ ବସରେ ବହିନାହାନ୍ତି। ଆମ ହକ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ମୁଁ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମ ପେଟରୁ କାଟି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇ ସେମାନେ କାଳିଆ ବଳିଆ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଆଉ ସମୟ ଦେବୁ ନାହିଁ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଡିସେମ୍ବର 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। କରିବା ତ? ନହେଲେ ଆଉ ଘେର ବସିକିରି ଯିବୁ ନାହିଁ। ଏ ସଂକଳ୍ପ ମୁଁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଆଉ ସରକାର ବାଟ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀଙ୍କର ବାଟ ପାଇଲେନି ଡାକିକିରି ଦିଥର ଆଲୋଚନା କରି ତୃତୀୟ ଥର ପକେଇଲେ, କୋଉଥିରେ କ୍ୟାବିନେଟରେ ପକେଇ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଘୋଷଣା କଲେ। ସେମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ବି ଘୋଷଣା କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ନେତା ଯିଏ ସଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସ ଗୌତମ ସ୍ନେହାଶିଷ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାନ୍ଦ ମିଳେଇଛି। ବିଜୟ ମଲ୍ଲ ସେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିନି, ଏପରି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ବାଟ ବତାଉଛି କେମିତି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଓଡ଼ିଶାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାର ହେଲେ ତାଙ୍କର ବି ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମିଟିଂରେ କହିଛୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ନ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଫିସ ଦପ୍ତର ହଇରାଣ କରିବନି, ସହଯୋଗ କରିବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳ ହେଲା। ଆଜିର ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମେଡିକାଲ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକି ଆଇଛନ୍ତି, ଫରେଷ୍ଟ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଆଇଛନ୍ତି, ସବୁ ବିଭାଗର ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକି ଆଇଛନ୍ତି, ଦେଇ ନଦେଲେ ମୋ ପଛରେ ଯଦି ଶେଷ ଲୋକଟା ଥବ ମୁଁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯିଏ ଜଣେ ରହିଯିବ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି ବଞ୍ଚିବି କିଛି ଦିନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଞ୍ଜୟ କହିବ, ଆପଣମାନେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏ ପଛଦ ପଟରେ ଆଉ ଜଣେ ନାୟକ ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ପଛଦ ପଟରେ ନାୟକ ମଞ୍ଚକୁ ଆସେନି।